Kung magkasakit, labi na sa panahon sa ting-uwan, o samtang nagkaedad na, muda ko na usab ang budget nga kinahanglang igahin para sa mga tambal. Pero nahibaw ba mo, nga kaya di ay ninyo mupalit o world class nga tambal karon? Dunay tambal sa high blood nga world class, tambal sa high sugar, world class, tambal sa high cholesterol, world class, antibiotics, world class, pain relievers, world class. Kung dunay resita ang doktor, pilia ang world class, pilia ang Ria Generics. Ang Ria Generics ginama sa nailang world class pharma experts, Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim o Bayer. Dalha lang ang resita sa Mercury Drug o pilia ang world class. Pilia ang Ria Generics. Ria Generics, tinuod nga world class ang kalidad sa abot kaya nga presyo. If symptoms persist, consult your doctor. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Idagdag sa selebrasyon ng Tanduay. Tagay na. Drink responsibly. This phone-in question just landed for all my buys out there who say travel is life. What are the places you'd love to travel to again and again? Let me answer that first. I would personally fly again and again to Thailand to experience once again its delightful street foods, culture, and iconic temples. I'd also fly again to Ho Chi Minh for the beautiful architecture, and again to Hong Kong for the night markets, and of course, for the theme parks. Then again to Gensan's to taste super fresh seafood all year round, and again to Tacloban to see the historical sites and to trek the San Juanico Bridge, and then to Bohol, Puerto Princesa, CDO, Don Mueang, Vietnam, Singapore, and again and again and again. Bye! When I'm flying to all of the places I can't get enough of, I fly with Cebu Pacific from any of their Cebu, Iloilo, or Davao airport hubs. With affordable low fares and direct flights, you can enjoy easy travels across Cebu Pacific's widest domestic and international network. So if you dream of flying again and again, book your flights now at cebupacificair.com, and let's fly everyone! Chicken McDo ASMR. Much malaki. Much crispier. Much juicier. Much pinasarap pa kaysa una. Chicken McDo tayo. Tana imong mama, papa, classmate, office mate, uyab, exi, crashy, si Pesci. Chicken McDo with rice and drink. Sulit 99 tra. Price varies. Tara na sa Dual ka McDo. Promo runs from July 15 to October 14, 2025 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 231355 series of 2025. That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Mayo have a special handaan with Lady's Choice. Kung inahan ka, maagap gyud ka. Magsugod pa lang gani ang ubos sa imong anak, kabalo na ka. Paspas ka mo aksyon aron dili na mo grabe ang sore throat o mopilit ang plema. Taga-idayon og Solmiox for Kids, ang pang-agap sa ubo aron dili na mo grabe. Unilab yan. Carbocisteine is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pang-agap sa cough bago lumala. Mga idol, kini si Radioman Aida Tampos. Kay bao ko nga grabe atong pagpaningkamot para sa atong pamilya, di ba? Ang trabaho ug mga hagit sa adlaw-adlaw usahay makabughat, makalabad sa ulo, makapamaol ug hilanat. Kanang upat pwede magdungan. Pero ayaw kabalaka kay naay Rexidol Forte, ang diskarte para sa bughat ug magdungan-dungan nga sakit. Kombinasyon kini sa paracetamol and caffeine, maong mas paspas ang epekto sa lawas o makabalik dayon ta sa atong bulhaton. Sa manako, isip reporter, dili malikayan nga makasinati og magdungan-dungan nga sakit. Aray, murag mauna ni. Kinahanglan na ni Rexidol. Akong sakit, perti kapait. Nagbughat ko. Akong ulo ni sakit. Pamaol nga naay hilanat. Auntie Melay, tabang please. It's me, your auntie. Diskartehan nato na. Rexidol Forte, ang mas paspas banat sa upak. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Kung bugat o gadungan-dungan nga sakit ang mubanat, ang idol na kung mo diskarte, Rexidol Forte. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Good para lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good para lumipas siya. Hello, Bright Bar
Cotton and Poly Cotton. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ako ra ba ni? Pero usahay, akong mahuna-hunaan nga kulang gyud ang 24 oras para buhaton ang tanan. Trabaho, pagluto, paglimpyo sa balay, ug pagbanding sa pamilya. Ay nako, busy yarn? Sa kadaghan sa mga panghitabo, unsa ka ang love nga angay para nako? Ang siksik, sarap ug sulit nga San Marino corn tuna. Pag-abli pa lang sa lata, puno sa unod, makita gyud nga gamay ra kaayo ang mantika kumpara sa brand X, flakes in oil. Ug ang lamig tuna sarap. Di ba? Sulit na sulit para nako. Pwede ba dalabisan kanusa, bisan asa, basta na ay kanon og San Marino corn tuna, busog dayon ko. Busa kong canned tuna ang hisgutan, at tuna sa love nga angay nimo, ang San Marino corn tuna. Switch to San Marino, the love you deserve. Mapalit sa mga leading groceries nationwide. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. This news is brought to you by Calciumade, made for a stronger you. That portion was brought to you by Sir Fabcon, ang most flowerful bango sa Sir Fabcon na ay 3 times haba-habango.